Shalom, peuple de Dieu, Mahoba Yero Zerekake, aye Toya, Enyafide la cinéma ba Makudo, aye Enyatia Betania le Globenko, et gars, ni moyen de carrer que Dena Louvon. L'argent, l'un des moyens qui gagne des armes. Et gagnons, mi atiga, wa mi mbalonga. Elle avait gars, vous sauvez Namo, va et gars, et ni les trois gens de les tepements encore bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Encore nos villes on entend me dire vieux et nous on est dédié le go de siademe et dans la mesame si bere ko le la mesame le louvon me le bonbon me anon la mesam mele nti la menene ma weta me susuna gbeto ni benko ame gbeto ne subo le blibo nyenye me ne ole la mesam le gbogbo me le nti la mecha odola no la mesam eye ame ve a deblibo wa ne ole la mesam le gbogbo me wa le nti la mo le la mesam wa pe subo wa matem deblibo. Les Éphésiens 1 verset 3 le tepema benko. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, oira mi le dipon tomele, le yaira bobome tomea, Christo tore pepe alo mauvide pepe a, oira hoho, no be roye supoa, ouais ozu yaira tole bobome, et nous connaissons bobome be yaira eswasio. Fifi anke la pena we ninko nchina mebe yaira da simato no be e gade na luvon. Eye maudoa e hianaga. Le Matthieu 6 verset 33 te pe ma benko cherchez premièrement le royaume de Dieu. Mia keke minya verset ya et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mia dit dipo fia do père tutuban ku de be jojo nyenye. Aye nous mamleo adjemia yome ne odidi po fiarupe odi maube jojo nyenye ole lolon me do novi ogbo aye ole maube ntifafa me obenko nous mamleo adeyome nko nyi nous mamleo anyi gbajibe kesinonu chila meto adeyome bia se nyi benko nous on le deyome egbea amo alo hie me pona Kristo tobe mia weni ame poto mia me ko enu mandien o mia me ko weni ame dahe o pauvre voa odaje satana soedo amome eye no po hihe me tode le coup Range Rover le coup Rolls Royce fifia c'est normal vané Christo tode le coup Range Rover fifia be Christo tokeyo le Christo tode twa regarde piscine le me keke nyakpo on avait bébé Christ to opoya donc satana trop nous nebe et nous nyoa o sone sibe me nous porter o mi auto e vo odaje et nous konyi nous nyoa mau toy e mia mau vio to nyi nous nyoe nya mau vio to nyi ko gakusika e yo okele pomo nyi mau via odora dwagbore e gakusika di kafla pastor anglophone wa osenwa gome kaba onyabenko mau subo hiana ga milakpo pasteur Adeboye pasteur Oyedepo Amoa c'est des hommes de Dieu des grands hommes de Dieu koni investisseurs osenwa gome kaba Oyedepo alo Adeboye jet privé elle aussi nous ko beni enti lame be yaira esu osi gbogbo meto achanle eye ne owo kelepom eye ole osagbe ona Yesu eye nchi lame be yaira npo swasi o ape subo ama deblibo na o kafla la home ntochan amopono oyina churchi ole na bibla opono dona gbera no jona bada simato no ba medo o la home ku o le come ku ni honlo ntochan kengbo wa je Yesu ayome o le dila poto troden la gbe on tome ya po benade est-ce que après vie au changer physiquement
echa enana medena edena lubon o matembe ye ho Yesu eye chaque temps alors ni mauvi chaque temps o dona nu agbana o biona gado do mle normalo o mi do 2000 nam la mi do 5000 nam la e ke gbanyra o mateni mauvi e ayi a voisin bon ala ya Amerique le homeko bene do wona ila ya danwa o Yesu Kristo wa ke kuwa mkude tao be adon kwen nene o ya tare miabe mentalité o do la trop mianya be nko no nyi mauvia ka flote nyi mau subola o yo be nko plein temps ka fla mau mo interdit no be ani investisseur o investi de ndo me kelate no le gavana o mau mo interdit o donc a gapo po de be miabe susu la trop eye maua mu yirana me gbalokpo egbe kafla o matin no ayin po no dogbe dakpo kafla no sia no do be place o matin no dogbe dakpo gala gende ho me na o me ma wuye o ke ma gbogbon we le so gale va no gbogbon von we ma mi we ma o gbon ben ko mi la adunuto adedeje me eye ma o yirana me be dok be wona e no kela si o e doko le wo Maouyana me ba si do na o Dieu bénit les œuvres de nos mains. Et donc lo e maouja hirana o. Et maounya gbaglobenko c'est la bénédiction de l'Éternel qui rend riche sans aucun chagrin. Maoube ya ire wona me kesi noto agbagba maji. Et enu keye hike meto la jagbagba la wo kaka wo maouvia wo anu dekpodo la to o maola dasie menao. Et ne gake la si o tsole investi de mau dome mau ba hirana mento parce que encore o le weto et da si matono mau doa ehiana ga ano témoignage vire dogbena mau ba me siamina pasteur Bertin Atikpo keni hononye so de vie me fia sous pasteur tant de mi yue mi peva croisade de mi o la bodi pasteur va le ministère mais et le micro le web ministère et pour be ponyonde be yo nyono avant ko nyono to vidi pa vide ngbodo me kafla ahwe me seun ayebe bi nyono abe nkebele hion nebe hion nyono abe 50000 pasteur a de 50000 de kasona de kebe nyono a nkem di matono le tepe eni benko onyima oba melo voa ega odola do agbode di ke ateno pera menti ehia aye dès que le pasteur ya tande mille en construction le miabe churchi dès que be di sava churchi ya e mi pa churchi voye comité ya be so $100 so pere mi antibe churchi ho ake mille wa mi ayidi ete dalo eme e nu komi le gban we won ka flane gam le pasteur ya siore e la tenwe donc a mi asemebe mawe do hiana gam e ga e de na lubon kafla o to te perevale yo ni mauvi eye okpo nyonde po le de to la home o le de to de hotinti o pote agbane keke o benko hoti 5000 ntele tuo o de nyonu ale to eye avance de 6 mois pour 30000 kafla lo o tem le bible o tem dogbera juwa Vano de gâteau 30 000 tosona trop renouvelé nyon aba avant ça et nous ganto et nyon wa mu hia be agrone be Yesu le et la so ba gbe na Yesu yesemea donc a maune yirami ne femia no mia sendo gome be mau subo e hianaga maune femia no eye ocha ngbaso di oku de ga onti o kesi gale investiga o de mau be dome ela be gbereka e galava vo e gbereka e gaho okunu okeko la vo va Yesu de ka enyi mau mavo mau ne yirao eye mi amekowe beji sogbe eye mi atem asoga pade mau be dome akpeda monchia mau ne hwagbo na mi akpo mavu ne vu mau ne yirao mau ne venu